शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। ये बहुत अच्छी बात है कि पंजाब के ऑनरेबल मिनिस्टर ने बताया कि सब्सिडी दी जा रही है। मेरा दूसरा ज़िमनी सवाल है कि जो मज़ीद 300 नई हाइब्रिड और डीज़ल बसों के साथ माहौल दोस्त 27 इलेक्ट्रिक बसेस की ख़रीदारी की जा रही है, इनकी ख़रीदारी कब तक मुकम्मल होगी? मैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि इन्होंने इतने मुख्तसर अरसे में लाहौर के रिहायशियों के लिए 300 के करीब बसेस ख़रीदने के लिए फौरी इक़दामात उठाए हैं। शुक्रिया। जी मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट। जो ये 300 बसेस की बात हो रही है, ये पहले हमारी स्कीम ये थी कि हम डीजल हाइब्रिड बसेस के ऊपर जा रहे थे, बट अभी हमने थोड़ा सा इसका प्लान चेंज किया है। पहले हमने मंगवाई थी 27 इलेक्ट्रिक बसेस। वो 27 इलेक्ट्रिक बसेस की तकरीबन जो अभी बिडिंग फेज़ जो है वो कंप्लीट होने वाला है। ये 27 मई को हम उनकी फाइनल बिड्स रिसीव कर लेंगे और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर नवंबर दिसंबर तक वो 27 बसें आपको सड़कों पर नज़र आएंगी। जो 300 बस की बात है, इन 300 बसेस के अंदर से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 200 जो है डीजल हाइब्रिड कर दें और 100 उसके अंदर हम, क्योंकि तब तक हमारी इलेक्ट्रिक बसेस को चलते हुए और उसका तजर्बा करते हुए हमें कि इन सड़कों के ऊपर और हमारे माहौल के हिसाब से उनका क्या रिएक्शन आता है, क्या उनकी एफिशिएंसी ठीक रहती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इन 300 बसों में से भी 100 बसेस को हम इलेक्ट्रिक के ऊपर लेकर जाएँ ताकि वो माहौल दोस्त हो। और वाकई यहाँ पे ये बात कमेंडेबल है हमारी सीएम साहिबा की कि आते साथ ही उन्होंने जो पूरे खाली लाहौर का नहीं पूरे पंजाब का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम तबाह हुआ था, जिसको पिछले 5 साल के अंदर ये समझा गया कि शायद कोई नाजायज़ औलाद है और साथ बुरा सलूक करना है, उन्होंने कोशिश कर रहे हैं हम कि इसको सिस्टम को इस लेवल तक बेहतर करें कि अगले 2 सालों के अंदर जितने मेजर सिटीज़ हैं उसके अंदर आपको एक अर्बन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नज़र आएगा। इन 300 बसेस के अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि हम 100 बसेस फीडर रूट्स के लिए मुल्तान के अंदर ऐड करें क्योंकि वहाँ पर हमारी मेट्रो चल रही है। 100 हम बसेस ऐड करना चाह रहे हैं हम, जो कि आप देखेंगे कि ये भी अगले साल मई तक ये भी रोड के ऊपर होंगी। 100 बसेस फैसलाबाद में हम ऐड करना चाह रहे हैं वहाँ की आवाम की आसानी के लिए। 100 बसेस शामिल होंगी जी रावलपिंडी के अंदर और 32 बसेस ऐड होंगी बहावलपुर के अंदर ताकि वहाँ की आवाम को भी सहूलत दी जा सके। ये मिनिस्टर साहब अगले साल के लिए हमारा जी एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है। पहले जो मैन्युफैक्चरर हैं वो हमें अपनी स्पेसिफिकेशन भेजते हैं, हम उसको वेट करते हैं। हुकूमत का एक जो प्रोक्योरमेंट है उसमें 4 से 5 महीने का हमें अप्रूवल का टाइम लगता है। फिर बसेज वहाँ पर जहाँ से भी जिस मुल्क से भी आनी होती है वहाँ पर तैयार होती हैं, उनकी इंस्पेक्शंस होती हैं, उनको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करके लाते हुए हमें कम से कम 8 से 9 महीने लगते हैं। सो हम आज जब हम एडीपी के अंदर ये बसेस को डालेंगे तो बाय नेक्स्ट ईयर में ये 600 बसें जो हैं, जो 300 लाहौर के अंदर और 300 लाहौर से बाहर, ये रोड के ऊपर होंगी। लेकिन इलेक्ट्रिक बसेस 27 जो हैं वो इस साल दिसंबर के अंदर लाहौर की सड़कों पर चल रही होंगी। जी थैंक यू। जी राव साहब। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि बेजुज में बसों के मैकेनिकल मसाइल की बिना पर बस ऑपरेटर की जैसे बस सर्विस को मजीद जारी रखने से माजर की गई। जब ये सर्विस चलाई गई क्या उस वक्त चेक नहीं किया गया कि भाई ये इसमें ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये जब रूट्स चलाए गए ये 2012 के अंदर, तो उस टाइम पर एक मॉडल था जिसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर हमने अलाउ किया कि यहाँ पर लोग अपनी बिड्स डालें और इन बसों को रोड पर लेकर आएँ। उस टाइम पर 2012 के अंदर एक जो मेजर ट्रेंड चल रहा था वो सीएनजी बसेस का चल रहा था। एक एनकाई नाम की कंपनी आई जिसने यहाँ पर बिड विन की और उन्होंने अपनी एसी कोस्टर्स लाहौर के अंदर चलानी शुरू कर दी। लेकिन एक तो सीएनजी की फराहमी मुश्किल होने की वजह से उनको डिफ़िकल्टी आई, प्लस सीएनजी के साथ ये रूट्स जो चल रहे थे इसके अंदर हमें समझ ये आई कि एफिशिएंसी लेवल ये मीट नहीं कर पा रहे और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अपने रूट्स बंद करते गए और उन्होंने अपने रूट्स ख़त्म कर दिए। यही वो रूट्स हैं जिनके ऊपर फिर हमने गवर्नमेंट की ओनरशिप के अंदर, जिसको हम LFR कहते हैं, लाहौर फीडर रूट्स के अंदर 200 बसेस चलाईं ताकि आवाम को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े और ये सक्सेसफुली चल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 45 से 50 हज़ार बंदा रोज़ाना इन फीडर रूट्स के ऊपर सफ़र कर रहा है। जी
اس کے اندر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان کے خلاف کورٹ کیس بھی ہو رہا تھا, چل رہا ہے ابھی تک پینڈنگ. آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشل پروسیس ہے وہ چل رہا ہے, اور ان کافی دوبارہ کوشش کی کہ دوبارہ بھی وہ سسٹم کے اندر انٹر ہو سکیں اور وہ دوبارہ بسز پرووائڈ کر سکیں جس سے ان کو روکا گیا. جی بریگیڈیئر صاحب. تھینک یو ڈپٹی اسپیکر صاحب. میرا جو سوال ضمنی ہے وہ وزیر صاحب سے یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہر پائلٹ پروجیکٹ جو ہے جہاں پہ فیسیلیٹیشن ہو یا سبسڈی ہو وہ لاہور سے شروع ہوتا ہے, اچھی بات ہے. لیکن میرا سوال ان سے یہ ہے کہ پیرالل جب آپ لاہور میں دیتے ہیں تو اس طرح کی سبسڈی آپ راول پنڈی یا باقی شہروں کو آپ اس وقت ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ کیا یہ ٹیکس پیئر کی منی نہیں ہے راول پنڈی کے لیے, فیصل آباد کے لیے, ملتان کے لیے؟ اگر ٹیکس پیئرز کی منی ہے جہاں سے یہ سبسڈی آنی ہے تو اس کا پراپر شیئر باقی کیوں نہیں جا رہا؟ اور میں نے کل بات کی تھی کہ یہ جو پروونشل فائنینشیل ایوارڈ ہے یہ صرف لاہور میں کیوں استعمال ہو رہا ہے, یہ باقی کیوں جا رہا ہے؟ پلیز اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے لاہور ہم سب کا دل ہے, پاکستان کا دل ہے, لیکن جو ہو رہا ہے اس کے کوئی اثرات باہر علاقوں پہ اچھے نہیں جا رہے. تو کیا یہ پیرالل ایٹ دی سیم ٹائم جب یہ لاہور میں سبسڈی دے رہے ہیں تو باقی سبسڈی دینے میں جہاں پہ میٹرو چل رہی ہے وہاں پہ کیا مسائل ہیں؟ تھینک یو. منسٹر فار ٹرانسپورٹ. جناب اسپیکر, میں عرض کروں گا یہاں پر کہ جب یہ لاہور کے اندر پہلی میٹرو بس بنی, اس کو ہم BRT سسٹم کہتے ہیں, تو اس ٹائم پہ جو ہماری اپوزیشن تھی اس نے کیا کیا نہیں کہا, جنگلہ بس, کمیشن کمانے کا طریقہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے. اس کے باوجود ہم نے لاہور کی میٹرو کو سکسیسفلی چلایا, ملتان کی میٹرو کو سکسیسفلی چلایا, راول پنڈی اسلام آباد کے اندر پاکستان میٹرو بس سروس کے نام سے ایک میٹرو سروس چلائی. 2016 کے اندر فیزیبلٹی سٹڈیز آخری بنی تھیں جس کے اندر, کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ ہمارا ایک ایسا ہے کہ یہاں پہ کوئی کام فیزیبلٹی سٹڈی کے بغیر نہیں ہوتا. اگر کوئی روٹ فیزیبل ہوگا, اگر اس پہ رائڈرشپ ہوگی تو وہاں پر بس چلے گی, ورنہ چاہے جو مرضی ہمیں پریشر پہ دیا جائے ہم وہاں پہ روٹ نہیں چلاتے. راول پنڈی واقعی ایک پاکستان کا, پنجاب کا ایک بہت اہم شہر ہے, لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جو 2016-17 کے اندر فیزیبلٹی بنی اس کے مطابق راول پنڈی کو کم از کم 300 بسیں چاہیے تھیں, لاہور کو 1580 بسیں چاہیے تھی اپنا ٹرانسپورٹ سسٹم کمپلیٹ کرنے کے لیے. لیکن جب حکومت چینج ہوئی, جیسے میں نے پہلے فرمایا, تو پچھلے 5 سال میں نئی بسز کیا ڈالنی ہیں, جو میٹرو سسٹم چل رہے ہیں, جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ 10 لاکھ تقریباً 10 لاکھ افراد کو روز ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. ان سسٹمز کا یہ حال کیا گیا کہ ان کے, اگر آپ لاہور میں دیکھیں گے تو ان کے جو ان کے بس سٹاپس ہیں وہ ایسا لگے گا کہ وہ ٹوٹ کے گرنے کو تیار ہیں. جو اس ٹریک پہ بسیں چلتی ہیں ان کو 5 سال میں 1 روپیہ نے دیا کہ ریپیئر کرنے کے لیے, وہ اب ہم نے آ کے لاہور کا ٹریک ریپیئر کیا ہے, پنڈی کا ٹریک ہم ریپیئر کر رہے ہیں. ہمیں بالکل احساس ہے کہ راول پنڈی کی عوام کا یہ حق بنتا ہے, کیونکہ ایک بڑا شہر ہے, اربن ٹرانسپورٹ کی بہت ضرورت ہے. اسی لیے فرسٹ گو کے اندر آتے ساتھ ہی ہم نے جس شہر کی ریکوائرمنٹ 300 بس کی ہے اس کو 100 بس کا ہم نے انشاءاللہ چیف منسٹر صاحبہ نے ایک تحفہ دیا ہے, اور وہ بہت جلد سڑکوں پہ ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ فیز میں انشاءاللہ راول پنڈی میں ہم پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کمپلیٹ کر کے دیں گے. لیکن جہاں تک سوال ہے کہ یہ اب تک کیوں نہیں ہوا, تو پچھلے 5 سال کا بھی حساب کسی کو دینا چاہیے کہ ایک سسٹم جو کہ 10 لاکھ غریب عوام کو روز سہولت فراہم کرتا ہے اس کو کیوں فیل کرنے کی کوشش کی گئی. جی بالکل بریگیڈیئر صاحب, بالکل. آئی جسٹ نیڈ سم کمنٹ میں اس میں دینا چاہتا ہوں. میں ان کی پالیسی یا دوسری گورنمنٹ جو ہماری PTI کی تھی, میں اس پالیسیز کو اس وقت نہیں ڈسکس کر رہا تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ سوال ایک اسٹریٹ پوچھا جائے تو یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ لے کے جاتے ہیں. اگر یہ انہوں نے پالیسی ڈسکس کرنی ہے کہ یہ میٹرو جو بنی ہے ان کے فوائد کیا ہیں اور جو باقی مسائل تھے وہ کیوں پیچھے رہ گئے ہیں, وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے, میں اس پہ جا ہی نہیں رہا ہوں. تو کائنڈلی ڈسکشن کو فوکس رکھیں. میرا ایک سمپل سا سوال یہ تھا, میں آج بھی اس ہاؤس پہ اگر یہ بات کریں تو میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں کہ پنڈی کے اندر ایک یہ پروجیکٹ تھا, یہ جو نالا لئی والا پروجیکٹ ہے, دیٹ وڈ ہیو ییلڈڈ 10 ٹائم مور بینیفٹ دین دس میٹرو بس, یہ جو وہاں بنا دیا گیا ہے. لیکن کیا کریں, بن چکا ہے. میں اس پہ ڈسکشن نہیں کر رہا ہوں, نہ میں چاہتا ہوں کہ اس ڈسکشن میں جائیں. میرا ایک سمپل سا سوال ریکویسٹ تھا منسٹر صاحب سے کہ جب آپ سبسڈی ہر جو پائلٹ پروجیکٹ ہے فیزیبلٹی سٹڈی وہ لاہور سے شروع ہوتی ہے, لاہور پہ ختم ہو جاتی ہے, اور باقی جو ہے وہ بلبہ جو PTI پہ آ جاتا ہے, یہ سبسڈی باقی جگہوں کو کیوں نہیں دے رہے؟ دس از اے سمپل کویسچن.
पैरेलल टू दी लाहौर? ये मेरा सवाल है, इसका जवाब दें। मैं इनसे पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं। इसमें उनका कहना क्वेश्चन ये है कि आप लाहौर से बाहर पिंडी को भी आप देखें, आप दूसरे अजला को भी देखें, आप जनूबी पंजाब की तरफ भी आएँ। उनका क्वेश्चन ये है। तो मेरे ऑनरेबल मेंबर मेरी बात का शायद बुरा बना गए, मेरा मतलब ये नहीं था उनको, जो उनको शायद फील हुआ। मैंने तो पहली बात ही ये की कि हमने जो पहला एक सप्लीमेंट्री सवाल आया था, मैंने उसमें बताया कि हमने आते साथ ही, अभी हुकूमत को बने हुए 3 महीने नहीं हुए, हमने 3 महीने के अंदर, चूंकि हमें तो पुराने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड है, हमें पता है कौन से शहर में कितनी बसेस चलनी चाहिए थी और चलनी चाहिए हैं। अगर आप बात करेंगे जो BRT सिस्टम चल रहा है, बस सिस्टम चल रहा है रावलपिंडी का, वो भी ह्यूजली सब्सिडाइज्ड है, वो भी इतना ही सब्सिडाइज है जितना कि लाहौर का सिस्टम चल रहा है। लेकिन वहाँ पर चूंकि फीडर रूट बसेस ऐड नहीं हो सकी, तो उसके अंदर इनकी जो शिकायत है वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैं यही अर्ज़ करूँगा कि एक जो टाइम हमने लूज़ किया है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती अगर जिस सिस्टम के तहत काम हो रहा था उसको चलने दिया जाता, लेकिन चूंकि उसको नहीं चलने दिया गया, तो हमें थोड़ा सा मौका दें। इंशाल्लाह हमें अवाम की मुश्किलात का एहसास है और हम ही अवाम की मुश्किलात दूर करते हैं और हम दूर करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी राना साहब। मेरा वज़ीर मसूद से ये सवाल है, ज़मीनी सवाल, कि ठीक है ये बसेस ला रहे हैं, जैसे कि लाहौर जैसे कि ऑलमोस्ट चौक हो चुका है, क्या इनके पास उनकी ट्रैफिक का भी कोई प्लान है? ये बसें लाकर एक डिपो पे खड़े कर देनी है। इस वक्त लाहौर की जो हालत है कि अगर आपने यहाँ से अगर 10 किलोमीटर भी जाना हो तो टेक्स अराउंड 45 मिनट्स, उसके लिए बसेस मंगवाना काफ़ी नहीं है। आपका इनका ट्रैफिक का फ्लो का और ये जो आपका ट्रैफिक सिस्टम है उसके लिए ये क्या इकदाम उठा रहे हैं? राना साहब, आप तो वैसे भी खुश हों कि आपको 100 बसें दी जा रही हैं। जनाब स्पीकर, बसें देना नहीं है जनाब, उसका ट्रैफिक का फ्लो भी देखना है। वैसे तो ये ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा अहम, क्योंकि हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है और इसलिए ये चिंची आया है। चिंची से आप रोज़ देखते हैं हादसात होते हैं। मेरा तो सवाल ये है कि लाहौर में आप बैठे हैं, आप बताएं कि लाहौर का कौन सा एरिया है जो ट्रैफिक से चौक नहीं है? आप क्या उस ट्रैफिक के फ़्लो के लिए कोई इकदाम उठा रहे हैं?